ওকে কহ কহ রে ধন কেবে আসিব রাম কহ কহ রে ধন কেবে আসিব রাম 14 বর্ষ আজি হেলা পুরণ কথা দেইছিলে মতে মো প্রাণ ধন কহ কহ রে ধন কেবে আসুছি রাম 14 বর্ষ আজি হেলা পুরণ बाट चाही चाही मोर दिन सरुछि के आसी कहंता मोते पुत्र आसुछि बाट चाही चाही मोर दिन सरुछि के आसी कहंता मोते पुत्र आसुछि मो आखि आगरे धन